आज बंगाल सृष्टि के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि पिछले 2 महीने से इनका वेतन रोक कर रखा गया है। इस बारे में इन कर्मचारियों के प्रतिनिधि मोहम्मद सोनू ने पत्रकारों को बताया कि पिछले 2 महीने से इन कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से इन कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि जब इस बारे में बंगाल सृष्टि के प्रबंधन से बात की जाती है तो वो इन कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं। इसीलिए आज कर्मचारियों द्वारा पूरी तरह से काम बंद कर दिया गया है। मोहम्मद सोनू ने बताया कि जब तक बंगाल सृष्टि प्रबंधन की तरफ से इन कर्मचारियों को बकाया वेतन देने की बात नहीं कही जाती और हर महीने नियमित समय पर वेतन देने का आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बंगाल सृष्टि प्रबंधन तानाशाही चल रहा है। স্যার আমরা কাজ করি, দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেই আসছি। তো আমাদের আগে পেমেন্টটা একটু টাইম টু টাইম হতো, কিন্তু এখন আস্তে আস্তে 10 তারিখ থেকে 12 তারিখ, 15 তারিখ, 20 তারিখ, 25 তারিখ, এখন 30 তারিখ হয়ে যায়। আজ 2 মাস হয়ে গেল, মার্চ মাসের পেমেন্ট এখনও আমরা পাইনি। ঠিক আছে, কাজের সময় কাজ করাচ্ছে, ঠিক আছে, কাজ আমরা করছিও। তো এটাই আমাদের বলার, যে আমরা কাজ করছি তো আমাদেরও তো এইটুকু অল্প পয়সা, তো সেই পেমেন্টটা যদি আমাদের 10 তারিখের মধ্যে হয়ে যায় তো সবারই সংসারটা ভালোভাবে চলে। তো ম্যানেজমেন্ট আপনাদের সাথে কথাবার্তা বলেছিলেন, কি বলছে? দেখুন, এটা তো আগে যখন আমরা বলেছিলাম, এখন এই মাসে যাওয়া হয়নি, কারণ আমরা জানি যে আমাদের মোটামুটি 20 তারিখ, 22 তারিখ, 25, 27 তারিখ পর্যন্ত দিয়ে দিচ্ছিল। এই 2-3 মাস ধরে প্রায় ডিলেই হয়ে যাচ্ছে। তো কত সহ্য করবো আমরা? সেই জন্যই আজ আমরা, আমাদের অনুদা আছে আইএনটিটি, আজের যে আপনারা কাজসমূহ বন্ধ রেখেছেন? হ্যাঁ, কাজ আমরা টোটালি সাইডে বন্ধ রেখেছি। যদি আপনাদের ম্যানেজমেন্ট যদি কথাবার্তা যদি আপনাদের না শুনতে চায়, তো আপনারা কি কাজ কি বন্ধই রাখবেন? না, শুনবে না এমন তো নয়, শুনবে হয়তো। এবার এখন যদি যে পরে আমরা বলি, তখন বলবে 2 দিন পরে দেবো। কালকে মে মাস স্টার্ট হয়ে যাবে, কালকে মে দিবসে ব্যাংক বন্ধ থাকবে। তো আমাদের বলছে যে চেক পাইনি আমরা, আমাদের যে মালিক আছে তেনাকে বলেছিলাম, তো উনি বলছেন আমরা চেক পাইনি। তা আমরা তো চেক পেলে আমরা দেবো। এবার সেটা আমরা কি করব, যে চেক উনি পেলেন না আমরা কি করে জানবো? এবার আমরা কি করতে পারি? আমরা দুঃখিয়ারি, আমরা এই জন্য আমরা এসেছি। কতজন আপনারা কাজ করেন টোটাল? আমাদের টোটাল সাইডে তো অনেকজন আছে, কমসে কম 150-200 উপরে হাউসকিপিং হবে মনে হয়, তারপর সিকিউরিটি আলাদা, ওই 400 মতন আছে। আপনার নাম? আমার নাম রঞ্জিত মান। মানে কোথায় কাজ? सेंट्रल मॉल हाउसकीपिंग। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।